मैं मेरा मुंह बंद रखूंगा और आओ है वो ऐसा करके अगर एक्शन करके उसको बताऊंगा तो उसको समझ में आएगा? ನಾನೇನು ನನ್ನ ಬಾಯಿನ ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ 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 ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿದ್ರೆ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಾ? नहीं आ सकता। ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. जब मैं शब्द को उच्चार करूंगा ಯಾವಾಗ ನಾನು ದೇವರ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತೇನೆ और वो वही शब्दों को जानता है, ಅವರು ಅದೇ ಶಬ್ದನ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ. यानी शब्दों का अर्थ वो जानता है, ಅಂದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಇದೆಯಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ಶಬ್ದನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಿಳ್ಕೊಂತಾರೆ. जो शब्द मैं बोल रहा हूँ ಯಾವ ಶಬ್ದನ ನಾವ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ कि इसको फोन बोलते हैं, ಅದನ್ನ ಇದನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. सो अगर ये फोन मैं इसको कहता हूँ कि ये फोन ले लो ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಮೊಬೈಲ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ, और ऐसे ही फोन लेके आओ, ಅದೇ ತರ ಫೋನ್ ತಗೋಬನ್ನಿ ಅಂತ. तो ये व्यक्ति जाकर क्या लाएगा मेरे लिए? ಈ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ತಗೊಂಡೋಗಿ ನಮ್ಗೋಸ್ಕರ ऐसा ही फोन लेके आएगा। ಆ ತರನೇ ಇರೋ ಮೊಬೈಲ್ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ. लेकिन इस फोन को ಆದ್ರೆ ಈ ಫೋನ್ಗೆ वो व्यक्ति नहीं समझता कि फोन क्या है, ಆ ಜನಗಳು ಯಾರ ಕೈಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ ಅವ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಅದೇನು ಅಂತ. तो वो मेरे लिए कुछ दूसरी वस्तु को लेकर आएगा। तो ಅವನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂತ ತಂದ್ಕೊಟ್ರದ್ರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನ ತಗೊಬಂದ್ ತರ್ತಾರೆ. जैसे अभी बहुत सारे लोग ಅದೇ ತರ ತುಂಬಾ ಜನಗಳು नहीं समझ रहे कि सिस्टर क्या बात कर रही है, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನಿಲ್ಲ ಯಾರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. क्योंकि सिस्टर कुछ और लगी बड़बड़ रही है, क्योंकि वो कौन सी भाषा बोल रही है? ಕನ್ನಡ. कन्नड़ा बोल रहे हैं। और वो जो हिंदी भाषिक लोग हैं, जो मराठी भाषिक लोग हैं, जो आसाम के लोग हैं, कुछ नहीं समझ में आ रहा, राइट? समझ रहा है आपको? हेलो, ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ವಚನಗಳು? ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಕೈ ಎತ್ತುತ್ತೀರಾ ಪ್ಲೀಸ್? नहीं, ओके। ಪ್ರೈಸ್ ಗಾಡ್, ಪ್ರಭು ಧನ್ಯವಾದ. तो कन्नड़ा इन लोगों को आता है, इतना मेरे को समझ में आया। हालेलुया। हालेलुया कन्नड़ा इतने लोगों को आता है, हालेलुया। हालेलुया. सो वैसे ही परमेश्वर को समझने के लिए ಅದೇ ರೀತಿ ದೇವರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ हम उसकी भाषा को समझना चाहिए। ನಾವು ಅವ್ರ ಮಾತಾಡೋ ಭಾಷೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. जब हम उसकी भाषा को समझेंगे ನಾವ್ ಯಾವಾಗ ಆ ಭಾಷೆನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೀವಿ तभी तो हम परमेश्वर से बात करेंगे। ಆಗ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. अभी आप बोलोगे ಈಗ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ब्रदर हम कैसे उसकी भाषा को समझेंगे? ಅಣ್ಣ ನಾನ್ ಯಾವ ತರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ. तो उसकी भाषा मतलब क्या है? ಅವ್ರದ್ದು ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು अभी हम सारे लोग जानते हैं, ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. हम जो लोग अन्य अन्य देवताओं को आराधना करते हैं ನಾವೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಸ್ತುತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. और ये समझते हैं कि हम परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, ನಾವ್ ಈ ತರ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ದೇವ್ರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ. तो ये सत्य है? ಏನಿದ್ ನಿಜನಾ? गलत। ತಪ್ಪು. कैसे? ಯಾಕೆ क्या देखेंगे? ನೋಡೋಣ. आएंगे हम वचन यशायाह की किताब उसका 44 अध्याय उसका 6 वचन। ನೋಡೋಣ ಯೆಶಾಯ ಬುಕ್ 44ನೇ ವಚನ वालिका 6 यशायाह 6ನೇ ವಚನ 44:6 या लिखा है, मैं पढ़ता हूँ। यहोवा जो इज़राइल का राजा है अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वो यो कहता है मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा, मुझे छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲರ ಅರಸನು ವಿಮೋಚಕನು ಆಗಿರುವ ಸೇನಾಧೀಶ್ವರನಾದ ಯೆಹೋವನು ಹೀಗೆನ್ನುತ್ತಾನೆ, ನಾನೇ ಆದಿ ಅಂತವು, ನಾನು ಹೊರತು ಯಾವ ದೇವರು ಇಲ್ಲ. हालेलुया ಹಾಲೆಲೂಯಾ. हालेलुया। तो यहाँ पर देखो वचन कहता है इज़राइल का परमेश्वर ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ क्या कहता है कि मेरे से पहले कोई नहीं था। ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ. मेरे से पहले कोई नहीं था ನಾನ್ ಬರೋಕು ಮುಂಚೆನೂ ಯಾರು ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, और अंत में भी मैं रहूंगा। ಆಮೇಲೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಇಲ್ಲ, ನಾನೇ ಇರ್ತೀನಿ. हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब धरती पर जो अन्य देवताओं की भक्ति की जाती है वो परमेश्वर के पास नहीं पहुंचती है। ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವ ಬೇರೆ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರೋ ಅವರು ದೇವ್ರ ಅಲ್ಲ.
क्योंकि वो भाषा गलत है जिसको हमको सिखाया गया है। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಭಾಷೆ ಯಾವ್ದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಆ ಭಾಷೆ ತಪ್ಪು, ನಿಜ ಅಲ್ಲ. मुझे एक बात बताइए, ನನ್ಗೊಂದ್ ಮಾತು क्या ಹೇಳಿ, हम सब ने ನಾವೆಲ್ರು हमारे मन में ನಮ್ಮ ये ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ सोचा है कभी ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಯೋಚನೆ कि ಮಾಡಿದೀರಾ, जो एकमात्र परमेश्वर है, ಒಂದೇ ಒಂದ್ ದೇವ್ರು ಇರೋದು, जो परमात्मा है, ಪರಮಾತ್ಮ, क्या वो परमेश्वर ಆ ದೇವ್ರು भारत के लिए अलग हो सकता है, ಭಾರತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ ಆಗ್ತಾರ, अमेरिका के लिए अलग हो सकता है, ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿರೋ ಬೇರೆ पाकिस्तान के लिए अलग हो सकता है, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ಬೇರೆ, चाइना के लिए अलग हो सकता है? ಚೈನಾಗೋಸ್ಕರ ಬೇರೆ, ऐसे हो सकता है क्या? ಆತರ ಆಗುತ್ತಾ? नहीं हो सकता। ಆಗಲ್ಲ. हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. मतलब परमेश्वर एक ही है, ದೇವ್ರು ಒಬ್ರೇ, लेकिन हमने ಆದ್ರೆ ನಾವು हमारे हिसाब से ನಮ್ ತರ उसको बनाया है ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದೀವಿ. और उसको कहा कि प्राचीन काल से यही है। ನಾವ್ ಅದು ಕಲಿದೀವಿ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ತಾತ ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದಿರೋದು ಅದೇ, हमारे कुल देवता यही है। ನಮ್ದು ಕುಲ ದೇವರು ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. ये मैं आपको आज क्यों बता रहा हूँ? ಇವತ್ತು ನಾವ್ ಇದನ್ನ ಏಂತ ಕೇಳ್ತಾ क्योंकि ಇದೀವಿ, जब हम जीवित परमेश्वर को छोड़कर ಯಾವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡಿರೋ ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು दूसरी देवताओं की भक्ति करते जो परमेश्वर है नहीं है, ಬೇರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆ ದೇವ್ರ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ, तब मनुष्य घोर अंधकार में जाता है। ಆಗ ಜನಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಪೂರ್ತಿ ಅಂಧಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಕತ್ಲೆ ಇರೋ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. तब मनुष्य घोर पाप में जाता है। ಆಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಗಳು? ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. क्यों? अगर आज कहा जाता है कि हम भारत देश का परमेश्वर एक ही नहीं, एक है करके कहा जाता है, लेकिन जहां पर भारत देश में आज भ्रष्टाचार मचा हुआ है, ಯಾಕೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದೇವ್ರು ಇರೋದು ಅಂತ, ಆದ್ರೆ कितने सारे लोग उस कुंभ में मर गए। ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಈ ಕುಂಭಮೇಳ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸತ್ತೋದ್ರು. हालेलुया। हालेलुया। आज हम भारत देश को कहते हैं, लेकिन उसी समय में भारत देश में हिंदू और मुस्लिम का लड़ाई झगड़ा होता है। ನಾವೀಗ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದೇ ದೇಶ किसलिए होता है? ಹಿಂದೂ ಮತ್ತೆ ಮುಸ್ಲಿಂ ಜನಗಳಲ್ಲಿ ಜಗಳಗಳಾಗುತ್ತೆ. क्योंकि धर्म के विषय में। ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮ, ನಂದು ಈ ಧರ್ಮ ನಂದು ಆ ಧರ್ಮ ಅಂತ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತೀರಾ. हालेलुया। हालेलुया। सो क्या परमेश्वर मनुष्य के बीच में मनुष्य को मार काट करने के लिए कहता है? क्या ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನ ಮನುಷ್ಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಗಳ ಆಡಿ, ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಜಗಳ ಆಡಿ ಅಂತ? हालेलुया। हालेलुया। यानी धर्म परमेश्वर से हमें विरोध लेकर जाता है। ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋ ಧರ್ಮನ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದೇವರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. मतलब परमेश्वर का कोई धर्म है? इसका मतलब क्या परमेश्वर का कोई धर्म है? ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರದು ಏನೋ ಧರ್ಮ ಇದೆಯಾ? हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब धर्म भी हमने हमारे हिसाब से बनाया है। ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಧರ್ಮನ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆಗೋಸ್ಕರ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो कहता है मैं एक ही परमेश्वर हूँ। ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಾನೇ ದೇವರು, ನನ್ ಬಿಟ್ರೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. और उसी एक परमेश्वर का विश्वास हर एक मनुष्य के अंदर बना हुआ है। ಅದೇ ಒಂದ್ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. हालेलुया। 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 क्योंकि हम सबको उसी एक परमात्मा ने बनाया हुआ है। ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ಆ ದೇವರೊಬ್ಬರೇ. चाहे आज हमारी भाषा अलग हो, ನಮ್ ಭಾಷೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, चाहे आज हमारा कपड़ा पहनने का ढंग अलग हो, ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿರೋ ಬಟ್ಟೆ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, चाहे हमारी संस्कृति अलग हो, ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆಯೋ ಅದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಇರ್ಬೋದು, लेकिन सारे मनुष्य की भक्ति ಅಂದ್ರೆ ಪೂರ್ತಿ ಜನಗಳ ದೇವ್ರ ಭಕ್ತಿ उस परमात्मा के बारे में ಆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ. समान होनी चाहिए, ಒಂದೇ ಸಮ ಇರಬೇಕು. क्योंकि वो परमेश्वर एक ही है। ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರು ಒಬ್ಬರೇ. इसलिए वो कहता है मैं इस्राएल का राजा हूँ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾನು ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಅರಸನು. क्योंकि इस्राएल परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ದೇವರಿಂದ ಮಾಡಿರೋ ದೇಶ. आप इसका हिस्ट्री चेक करो, ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, जैसे आप इसकी इतिहास के बारे में पन्नों पढ़ने लगोगे, ಹೇಗೆ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇತಿಹಾಸ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, परमेश्वर की आत्मा आपको स्पर्श करेगी। ದೇವರ ಆತ್ಮ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ನಿಮ್ಮನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. हालेलुया। 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 आइए हम एक वचन को देखेंगे कि किस प्रकार से ಯಾವ ರೀತಿ हम जीवित परमेश्वर को छोड़कर ಜೀವಿತವಾಗಿರೋ ದೇವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು संसार की बातों पर ध्यान देकर ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿರೋ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ, और ये शिक्षाएं आपको कोई स्कूल में किसी भी घर में नहीं दी जाती है। ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊಡ್ತಿರೋ ವಚನ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರು ಇದನ್ನ ಕೊಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. अगर ये सारी शिक्षाएं स्कूल और
घर में दी जाती तो आज हमारे घर में जीवित परमेश्वर की भक्ति लोग करते। ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಮಾತನ್ನ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ನಿಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರೆ ನಿಮ್ ಮನೇಲಿ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಆ ಜೀವಂತವಾಗಿರೋ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. आज बहुत सारे लोग पाप में जा रहे हैं। ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ತುಂಬಾ ಜನಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪಾಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. आज बहुत सारे लोग दुविधाओं में फंसे हुए हैं। ತುಂಬಾ ಜನಗಳು ಎರಡೆರಡು ತಲೆ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. और उन्हें लगता है कि जो हम मन्नतें मांग रहे, जो हम प्रथा को फॉलो कर रहे, वो सही और उसके परमेश्वर देख रहा है. ಅವ್ರಿಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನ್ ಅರ್ಕೆ ಹೊತ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. लेकिन वैसा नहीं है, ಆದ್ರೆ ಆತರ ಅಲ್ಲ. क्योंकि इस वेदों में लिखा हुआ है, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ऋग्वेद में लिखा हुआ है, ಋಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. जब हम ಯಾವಾಗ ನಾವು मूर्ति पूजा करते हैं, ಮೂರ್ತಿ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, तब हम घोर अंधकार में जाते हैं. ಆಗ ನಾವೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಕತ್ತಲೆ ಇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. घोर अंधकार में जाते हैं. ತುಂಬಾ ಗಾಢ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. घोर अंधकार. ಗಾಢ ಕತ್ತಲೆ. हालेलुया, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. जब हम घोर अंधकार में रहते हैं, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಗಾಢ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ, अब अंधकार में कौन रहता है? ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? कौन रहता है अंधकार में? ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ? क्या कोई बता सकता है? ಯಾರು ಹೇಳಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? कौन रहता है अंधकार में? ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ? हाँ हाँ, कौन रहता है? ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? हाँ, जोर से, ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ. और जोर से बोलो. जैसे तुम बोलोगे शैतान उसके गाल पे मचेगा तमाचा. हालेलुया, ಹಾಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. कौन रहता है अंधकार में? ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ? हालेलुया, जिसको यीशु ने हालेलुया. हराया है. जिसको यीशु मसीह ने कन्नड़ा, सॉरी, हिंदी में आ गए. हालेलुया, हालेलूया. आमेन. जिसको यीशु ने हराया है. ಯಾರನ್ನ ಯೇಸು ಮಸೀಹನೇ ಹಾರಾಡಿದ್ದಾರೆ? हालेलुया. हालेलूया. आइए हम देखते हैं वचन को. ಬನ್ನಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ ವಚನದಲ್ಲಿ. यशायाह की किताब उसका 44 9 से 11. आइज़िया चैप्टर 44 वर्स 9 to 11. मैं पढ़ता हूँ, सुनिए हिंदी में, उसके बाद इसे कन्नड़ा में करेंगे. जो मूर्त खोद कर बनाते हैं वे सब के सब व्यर्थ है, और जिन वस्तुओं में वे आनंद ढूंढते हैं उनसे कुछ लाभ न होगा. उनके साक्षी न तो आप कुछ देखते हैं और न कुछ जानते हैं, इसीलिए उनको लज्जित होना पड़ेगा. किसने देवता या निष्फल मूरत ढाली है? देख, उनके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा. कारागिर तो मनुष्य ही है, वे सब के सब इकट्ठे हो वे डर जाएंगे, वे सब के सब लज्जित होंगे. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯೆಶಾಯ 44ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ರಿಂದ 11 ವಚನಗಂಟ ನೋಡೋಣ. ವಿಗ್ರಹ ಕೆತ್ತುವವರೆಲ್ಲ ಮಟ್ಟ ಮಾಯವೇ, ಅವರ ಇಷ್ಟದ ಬೊಂಬೆಗಳು ಯಾತಕ್ಕೂ ಬಾರವು. ಬೊಂಬೆಗಳ ಪಕ್ಷದ ಸಾಕ್ಷಿಗಾರರು ನೋಡುವವರಲ್ಲ, ಗ್ರಹಿಸುವವರೂ ಅಲ್ಲ, ನಾಚಿಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಗುವರು. ದೇವತೆಯರನ್ನು ರೂಪಿಸುವವರು ವ್ಯರ್ಥ ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಎರಕ್ಕೊಯ್ಯುವವರು ಎಂದವರು. ವಿಗ್ರಹ ಶರಣರೆಲ್ಲ ಆಶಾಭಂಗ ಪಡುವರು. ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತಿದವರು ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರವರೇ. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಿಲ್ಲಲಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರುಕೊಂಡು ಲಜ್ಜೆ ಪಡುವರು. हालेलुया. हालेलुया. यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ವಚನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, जो मूर्ति खोद कर बनाते हैं ಯಾರು ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ वो खुद ही कारागिर है. ಅವ್ರು ಕೂಡ ಹಾಗೇನೇ ಇದ್ದಾರೆ. कैसे हम, ಹೇಗೆ ನಾವು थोड़ा सोचिए, ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, कैसे हम ಹೇಗೆ ನಾವು उस पवित्र परमेश्वर को ಆ ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ. एक रूप में ढालकर ಈಗ ವಿಗ್ರಹ ಅಂದ್ರೆ ಆಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ, उसकी आराधना करेंगे. ಅದ್ರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡೋಣ. क्या वो हमसे बात कर सकता है? ಏನ್ ಅದ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುತ್ತಾ? क्या वो हमको जानता है? ಅದ್ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವ್ಯಾರು ಅಂತ ಅದು ಗೊತ್ತಾ? और उसके अंदर जान है, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಉಸಿರಾಡಕ್ಕಿದ್ಯಾ? बट हम उनके सामने क्या करते रहते हैं? ನಾವ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ? बहुत सारे लोग रोते हैं. ತುಂಬಾ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. और वचन कहता है ಮತ್ತೆ ವಚನ ಹೇಳುತ್ತೆ कि वो उनके बारे में कुछ नहीं जानता. ಅವ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೂ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. वचन कहता है जो ऐसे लोग करते हैं ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ, वो लज्जित होंगे, ಅವರು ನಾಚಿಕೆ ಪಡ್ಕೊಂತಾರೆ, वो डरेंगे, ಅವ್ರು ಎದುರುಕೊಂತಾರೆ, वो लज्जित होंगे. ಅವ್ರು ನಾಚಿಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ. हालेलुया. ಹಾಲೆಲೂಯಾ. लेकिन आज हमारे भाई लोग, ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರು, आज जिसको हमको परमेश्वर ने बनाया हुआ है, ಇವತ್ತು ನಾವು ಯಾರು ದೇವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, आज हमारे जैसे लोग ನಮ್ಮ ತರ ಇರೋ ಜನಗಳು
इन सारे चीजों को बाहर कर रहे हैं। ಇವೆಲ್ಲನೂ ಆಚೆಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. वचन कहता है वो लज्जित होंगे। ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅವರು ನಾಚಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. इसका मतलब क्या है? ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು? कि वो पाप में जा रहे हैं। ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಪಾಪದಲ್ಲಿ तो ಹೋಗ್ತಾ क्या ಇದ್ದಾರೆ. हम हमारे भाइयों को पाप में छोड़े? ಯಾಕೆ ನಾವು ಅವ್ರಗಳನ್ನ ಪಾಪದಲ್ಲಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ? क्या परमेश्वर अपने सृष्टि को लज्जित होने देगा? ಏನ್ ದೇವರು ಮಾಡಿರೋ ಸೃಷ್ಟಿನ ನಾಚಿಕೆ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ತಾರಾ? हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. क्या वो अपने लोगों को छोड़ देगा? ಏನು ನಮ್ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಡ್ತಾರಾ? वचन कहता है ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ माँ अपने दूध पीते बच्चों को छोड़ देती है। ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ ತಾಯಿ ಹಾಲು ಕುಡಿತಾ ಇರೋ ಮಗುನ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. लेकिन परमेश्वर ಆದ್ರೆ ದೇವರು अपनी करुणा के द्वारा ದೇವರು ಅವ್ರ ಕರುಣೆಯಿಂದ अपने लोगों को संभालता है। ಅವ್ರ ದೇವರು ಕರುಣೆಯಿಂದ ಅವ್ರ ಜನಗಳನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? क्योंकि वचन कहता है ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ उसने हम सब के आपके और मेरे चित्र को ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ಮೇರಾ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಆಕಾರನ हमारे चित्र को उसने अपने हथेली पर खरोद कर रखा है। ದೇವರು ಅವ್ರ ಕೈ ಒಳಗಡೆ ನನ್ನ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ और उससे नित्य देखता है। ಅದನ್ನ ಡೈಲಿ ನೋಡ್ತಾರಂತೆ ಅವರು. He sees your face on daily। ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಅಂತ ದೇವರು ನೋಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. परमेश्वर आपको आपके चेहरे को नित्य देखता है। देखो ದೇವರ ಆತ್ಮ ಅರ್ಥಾತ್ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಡೈಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ ಹೇಗಿದೆ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲೇ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಚेहरेನ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖನ ಅವರು ಕೈಯಿಂದ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. परमेश्वर जीवित है प्रियो। ದೇವರು ಜೀವಿತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. वो किसी भी इस धरती के चीज में बसा हुआ नहीं है। ಅವ್ರಿಗೆ ಪೃಥ್ವಿಲಿ ಇರೋ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಒಳಗಡೆ ದೇವರು ಇಲ್ಲ. और हम उसको उसमें देख भी नहीं सकते। ನೀವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೋಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. क्योंकि वो बड़ा पाप है। ಏಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಪಾಪ. हालेलुया। हालेलुया। और जैसे हमने कहा ಈಗ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ अंधकार में शैतान रहता है। ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ? ಸೈತಾನ್ ಇರ್ತಾರೆ. दुरात्माएं रहती है। ದುರಾತ್ಮ ಇರುತ್ತೆ. क्यों घरों में अंधकार छाया रहता है? ಇಂದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಕತ್ಲೆ ತರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. जहाँ जहाँ भी मूर्ति पूजा होती है ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಿಗ್ರಹಣ ಹೋಗ್ತಾ उन ಇದೆ स्थानों पर ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ अंधकार की सत्ता बनी रहती है। ಕತ್ತಲೆಯ और उन जगहों पर ज्यादा से ज्यादा व्यभिचार का पाप होता है। ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ವ್ಯಭಿಚಾರ, ज्यादा से ज्यादा भ्रष्टाचार होता है। ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ತುಂಬಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆಗ್ತಾ क्योंकि ಇದೆ. उनकी आंखें बंद की जाती है। ಎಂತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಕಣ್ಣು ಕತ್ಲೆ ಆಗಿದೆ, ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಕಣ್ಣನ್ನು. माता पिता की बातों को नहीं मानते हैं। ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಮಾತು ಕೇಳಲ್ಲ. घर में बहुत सारा झगड़ा रहता है। ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಗಳಗಳಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. हालेलुया। 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 दोनों एक ही बात को, एक ही परमेश्वर को, एक ही देवता को मानते हैं, लेकिन उनके घर में घर का हिस्सा चाहिए। ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದೇ ದೇವ್ರ ಪೂಜನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆದ್ರೆ ಮನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾಗ ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. हालेलुया। हालेलुया। उसमें उसके विरुद्ध में कोर्ट में केस डाल देंगे। ಜೊತೆಲೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಪ್ಪನ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಅಣ್ಣನ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? इसका मतलब जो भक्ति करते हैं उसमें प्रेम नहीं है। ಇದ್ರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಿಲ್ಲ, ಪ್ರೀತಿ ಇಲ್ಲ. हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि जिनकी भक्ति की जाती है उनको हमने खुद हमारे हाथों से बनाया है। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಯಾರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಯಾರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ? ನಮ್ ಕೈಯಿಂದಾನೇ ಮಾಡಿದೀವಿ. इसके लिए आज आपको मैं बताना चाहता हूँ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ परमेश्वर अपने ಹೇಳ್ಬೇಕು, लोगों को लज्जित होने नहीं देता है। ದೇವರು ಅವ್ರ ಜನಗಳನ್ನ ನಾಚಿಕೆ ಪಡೋ ತರ ಮಾಡಲ್ಲ. इसलिए उसने मार्ग निकाला है ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? और मार्ग को हम समझेंगे। ಆ ದಾರಿನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. यशाया की किताब उसका ಯೆಶಾಯನ ಪುಸ್ತಕ 44वां अध्याय 44ನೇ ವಚನ 11 वचन ಅದರಲ್ಲಿ 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. और 24 से 28 तक पढ़ेंगे। हिंदी में पढ़ता हूँ। देख उनके सब संगियों को तो लज्जित होना पड़ेगा, कारागिर तो मनुष्य ही है, वे सब के सब इकट्ठे होकर डर जाएंगे, वे सब के साथ लज्जित होंगे। यहोवा तेरा उद्धार करता जो तुझे गर्भ ही से बनाता आया है, यहोवा वो यो कहता है, मैं यहोवा सब का बनाने वाला हूँ, जिसने अकेले ही आकाश को ताना और पृथ्वी को अपनी शक्ति से फैलाया है।
मैं झूठे लोगों के कहे हुए चिन्हों को व्यर्थ कर देता हूँ और भावी कहलाने वालों का भलावा कर देता हूँ। मैं बुद्धिमानों को पीछे हटा देता हूँ और उनकी पंडिताई को मूर्खता बनाता हूँ और अपने दास के वचन को पूरा करता और अपने दूतों की युक्ति को सफल करता हूँ। जो यरूशलेम के विषय में कहते हैं, जो यरूशलेम के विषय में कहते हैं, हालेलुया, वह फिर बसाई जाएगी और यहूदा के नगरों के विषय में कि वे बनाए जाएंगे। मैं उनके खंडरों को सुधारूंगा। जो गहरे जल से कहता है तू सूख जा, मैं तेरी नदी को सुखाऊंगा। जो कृषि के विषय में कहता है वह मेरा ठहराया हुआ चरवा है और मेरी इच्छा पूरी करेगा। यरूशलेम के विषय में कहता है वो बसाई जाएगी और मंदिर के विषय में तेरी नींव डाली जाएगी। ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಯೆಶಾಯ 44ನೇ 11ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ವಿಗ್ರಹ ಶರಣರೆಲ್ಲ ಆಶಾಭಂಗ ಪಡುವರು, ಅದನ್ನು ಕೆತ್ತಿದವರು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರವೇ, ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ನಿಲ್ಲಲಿ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎದುರುಕೊಂಡು ಲಜ್ಜೆ ಪಡುವರು. ಆಮೇಲೆ 22ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ, ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮೋಡದಂತೆ ಆರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ವಿಮೋಚಿಸಿದ್ದಾನೆ, ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೋ. ಆಕಾಶವೇ ಹರ್ಷಧ್ವನಿಗೆ, ಯೆಹೋವನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಭೂಮಿಯ ಅಧೋಭಾಗವೇ ಆರ್ಭಟಿಸು, ಪರ್ವತಗಳೇ, ವನವೇ, ಸಕಲ ವೃಕ್ಷವೇ ಕೋಲಾಹಲ ಮಾಡಿರಿ. ಯೆಹೋವನು ಯಾಕೋಬನು ವಿಮೋಚಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲಿನ ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಚುರಗೊಳಿಸುವನು. हालेलुया। हालेलुया। 44 का आपने पढ़ा, हाँ। 24 से लेकर 28 तक। यहाँ पर वचन कहता है यहोवा ही एकमात्र परमेश्वर है। ದೇವರು ಒಬ್ರೇ, ಯೆಹೋವಾ ಅಂತ ಹೆಸರಿರೋ ದೇವರು ಒಬ್ರೇ ಇರೋದು. परमात्मा का नाम है यहोवा। ನಾವು ಯಾವ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಆತ್ಮದ ಹೆಸರೇ ಯೆಹೋವಾ. क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? ಏನ್ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀರಾ? सुप्रीम स्पिरिट, द नेम इज द यहोवा। ದೇವರ ಹೆಸರು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಹೆಸರು ಯೆಹೋವಾ. हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। और वो परमेश्वर है जो हमारा उद्धार करने वाला है। ಅವರೇ ದೇವರು ನಮಗೆ ವಿಮೋಚನೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. क्योंकि उस परमेश्वर को, जो जीवित परमेश्वर है, उसके पापी व्यक्ति नहीं जा सकता है। ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಪಾಪಿ ಮನುಷ್ಯ ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲ. इसलिए उसने अपने पुत्र को इस धरती पर भेजा। ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಪ್ನ ಒಬ್ಬನೇ ಮಗನನ್ನು ಈ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ರು. उसके विषय में वचन कहता है ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ, वो आदि में परमेश्वर के साथ था। ಅವರು ಇದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ क्योंकि वो आदि में शब्द था। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅವರು ಶಬ್ದವಾಗಿದ್ರು. हमने पहले सुना, ನಾವು ಮೊದಲೇ ಹೇಳ್ತೀವಿ, परमेश्वर की एक भाषा है। ದೇವರ ವಾಕ್ಯ, परमेश्वर को समझने के लिए हमको क्या चाहिए? ಭಾಷಾ चाहिए. अरे ದೇವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು? परमेश्वर को समझने के लिए हमको क्या चाहिए? ದೇವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और वो शब्द है यीशु मसीह। और ಅದೇ ಶಬ್ದ है ಯೇಸು ಮಸೀ, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಪುತ್ರ. यूहन्ना 1 और उसके पहले अध्याय के पहले वचन में लिखा है, ಯೆಹೋವನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಮೊದಲನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, आदि में वचन था, ಒಂದು ನಿಮಿಷ. आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. यीशु मसीह परमेश्वर की भाषा है। ಯೇಸು ಮಸೀ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. यीशु मसीह परमेश्वर का प्रतिरूप है। ಯೇಸು ಮಸೀ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ है. हालेलुया, हालेलुया। सृष्टि ना थी, उसका प्रतिरूप है। प्रतिरूप, प्रतिरूप मतलब और तरह काಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. सेम टू सेम दिखने वाला, जेरॉक्स। ಒಬ್ರು ಇನ್ನೊಬ್ರ ತರ ಕಾಣಿಸೋ ತರ. आप अगर मैं कहूंगा आपको इसका जेरॉक्स निकालो तो कैसा आएगा? ಸೇಮ್ ಆएगा. जेरॉक्स निकालोगे तो कैसा आएगा? हाँ, that's called image. ಅದರ ಅರ್ಥ ಅಂದ್ರೆ ಚಿತ್ರ. Jesus is the God image. ಯೇಸು ಮಸೀ ದೇವರ ಪುತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ತರಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ತಿ. ये सत्य है प्रियो। ಇದು ನಿಜ. परमेश्वर आत्मा है। ದೇವರು ಆತ್ಮ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. उस परमात्मा को किसी ने आज तक नहीं देखा है। ಆ ದೇವರನ್ನ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯಾರು ನೋಡಿಲ್ಲ. वही परमेश्वर का प्रतिरूप ಅವರೇ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. इस धरती पर लाया गया। ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು.
ताकि हमारे पापों के लिए उसका बलि चढ़ाया जाए। ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋ ಪಾಪ ಕ್ಷಮಾ ಆಗಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಯಜ್ಞ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ರು. क्योंकि वचन कहता है जब तक लहू नहीं बहाया जाएगा ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, पाप क्षमा नहीं मिलेगी। ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ ಆ ರಕ್ತ ಅರಿಯದಂತೆ ಪಾಪೋं की क्षमा ಇಲ್ಲ. पापों की क्षमा ಇಲ್ಲ। हाँ। हालेलुया 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 ದೇವರ ಸ್ತುತಿಯೋ, हालेलुया ದೇವರ ಸ್ತುತಿಯೋ, हालेलुया। ದೇವರ ಸ್ತುತಿಯೋ. क्या आप समझ रहे हैं? ಏನ್ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ? क्या आप कन्नड़ समझ रहे हैं? ಕನ್ನಡ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಾ? हालेलुया। ಹಾಲೆಲೂಯಾ. क्या आप हिंदी समझ रहे हैं? ಹಿಂದಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತೈತಾ? तो आप परमेश्वर को भी समझ जाओगे। तो ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ದೇವರನ್ನು ಕೂಡ क्या ಅರ್ಥ आप ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ? यीशु को समझ रहे हैं? ಯಾರ್ ನೀವು ಯೇಸುನ क्या ನೆನೆಸ್ಕೊತೀರಾ? आप यीशु को समझ रहे हैं? ಏನ್ ನೀವು ಯೇಸುನ क्या ಅರ್ಥ आप यीशु को ಮಾಡ್ಕೊತೀರಾ? समझ रहे हो? बोलो बोलो। ಏನ್ ಯೇಸು ಮಸಿ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊತಿದ್ದೀರಾ? Yes or no? तो आप परमात्मा को समझ रहे हो। ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ನೀವು ದೇವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ. यीशु ही परमेश्वर का प्रतिरूप है। ಯೇಸು ಈ ದೇವರ ಪ್ರತಿರೂಪ ಇದ್ದಾರೆ. कैसे? ಹೇಗೆ? वचन में देखेंगे। ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. पहला यूहन्ना की किताब उसका 1 अध्याय का 1 से 5 और 16 से 18 जिनको लिखना है लिखो, पढ़ना है हम पढ़ेंगे। ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಅದರಲ್ಲಿ 1ನೇ ಹಿಡಿದು 5ರ ತನಕ. आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। ಆದಿಯಲ್ಲಿ यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। ज्योति अंधकार में चमकी और अंधकार ने उसे ग्रहण नहीं किया क्योंकि उसकी परिपूर्णता में 15-16 क्योंकि उसी की परिपूर्णता में हम सब ने प्राप्त किया अर्थात अनुग्रह पर अनुग्रह। इसीलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई अर्थात परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। एकलौते पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 1ರಿಂದ 5ರವರೆಗೂ. ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರಾಗಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವೆಂಬುದು ಆದಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿದ್ದನು. ಆತನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮಸ್ತವು ಉಂಟಾಯಿತು. ಉಂಟಾಗಿರುವ ವಸ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಆತನಿಲ್ಲದೆ ಒಂದಾದರೂ ಉಂಟಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆತನಲ್ಲಿ ಜೀವವಿತ್ತು, ಆ ಜೀವವು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಬೆಳಕಾಗಿತ್ತು. ಆ ಬೆಳಕು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತದೆ, ಕತ್ತಲು ಅದನ್ನು ಮುಸುಕಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡೋಣ ಯೋಹಾನನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆಯಲ್ಲಿ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ 15ನೇ ವಚನ. ಯೆಹೋವನು ಆತನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಷಿ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ, ಹೇಗೆಂದರೆ ನನ್ನ ಹಿಂದೆ ಬರುವವನು ನನಗಿಂತ ಮೊದಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಮುಂದಿವನಾದರೂ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದವನು ಈತನೇ ಎಂದು ಕೂಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರವು ಮೋಶೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ಲಟ್ಟಿಸಿತು, ಕೃಪೆಯೂ ಸತ್ಯವೂ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಬಂದವು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆತನ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯೊಳಗಿಂದ ಕೃಪೆಯ ಮೇಲೆ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆವು. ದೇವರನ್ನು ಯಾರು ಎಂದು ಕಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾವನು ಏಕಪುತ್ರನು ಸ್ವತಃ ದೇವರು ಆಗಿದ್ದು ತಂದೆಯ ಎದೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಆತನೇ ತಿಳಿಸಿಪಡಿಸಿದನು. हालेलुया। हालेलुया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। अब यहाँ पर अच्छाई से सत्य को समझो। ಆದಿಯಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯವಿತ್ತು, ಆ ವಾಕ್ಯವು ದೇವರ ಬಳಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. हालेलुया। ಪ್ರಭುಕ್ಕೆ ಸ್ತುತಿಯು. हालेलुया। 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 यीशु मसीह परमात्मा का शब्द है। ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ದೇವರ ವಾಣಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. आदि में ಮೊದಲನೆಯಲ್ಲಿ ಆದಿಯಲ್ಲಿ. हालेलुया। हालेलुया। उसके बाद उसके साथ था। ಅದಾದ್ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅವರ ಜೊತೆಲಿತ್ತು. हालेलुया। हालेलुया। और मनुष्य होकर इस धरती पर आया। ಶಬ್ದ ಏನಾಯ್ತು? ಮನುಷ್ಯ ಆಗಿ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂತು. और उसमें जीवन था। ಅದರೊಳಗಡೆ ಏನಿತ್ತು? ಜೀವ ಇತ್ತು. और वो मनुष्य की ज्योति था। ಅವರು ಜನಗಳಿದಾರಲ್ಲ, ಜನಗಳ ಜ್ಯೋತಿ ಆಗಿದ್ರು।
अब वचन कहता है वो ज्योति अंधकार में चमकी। ಈಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ಜ್ಯೋತಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತು, ಚಮಕ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಬೆಳಕು ಪ್ರಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತು. जिसे हमने देखा जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, ಈಗ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಜನಗಳು ಮೂರ್ತಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. वो किसी भी धर्म का हो, कोई भी ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಧರ್ಮ ಆಗಿರ್ಲಿ, वो परमात्मा की ओर से नहीं है, ಅವ್ರು ದೇವ್ರ ಜೋಗ ಅಲ್ಲ. क्योंकि वचन कहता है, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳುವ उन्हीं के ग्रंथों में लिखा हुआ है, ಅವ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲೇ ಬರೆದಿದೆ. उनके ग्रंथ में मतलब वेद में लिखा हुआ है, ಉನ್ಕೆ ಗ್ರಂಥ ಅಂದ್ರೆ ವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. और ग्रंथ कोई धर्म से जुड़ा हुआ नहीं रहता, ಗ್ರಂಥ ಯಾವುದೇ ಜಾತಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿರೋದಲ್ಲ, क्योंकि वो परमेश्वर का होता है। ಯಾಕೆಂದ್ರೆ वो ದೇವ್ರದೋಗುತ್ತೆ. हालेलुया, हालेलुया. उस पे लिखा हुआ है, ಅದರೊಳಗಡೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं, ಯಾರು ದೇವರ ವಿಗ್ರಹ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ वो घोर अंधकार में जाते हैं। ಕಾಡು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. यीशु आया इस धरती पर ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ರು, ताकि जो लोग अंधकार में है, ಯಾರು ಕಾಡು ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ, वो ज्योति उन पर चमकी। ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಜ್ಯೋತಿಯಾಗಿ ಬಂದ್ರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಕಾಶನ ಮಾಡಲು ಬಂದರು. हालेलुया, 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 हालेलुया. हमने उस ज्योति को पाया है। ನಾವು ಆ ಜ್ಯೋತಿನ ಪ್ರಕಾಶಿಸಿದ್ದೇವೆ. We receive this light of the kingdom. ನಾವು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. हालेलुया, ದೇವರ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ क्या आज ದೇವರನ್ನು. आपको ज्योति मिल गई है? ಏನು ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಸಿಕ್ಕಿದ್ಯಾ? ताकि उस ज्योति के द्वारा मैं उस परमात्मा की भक्ति सच्चाई से कर सकूं। ಆ ಜ್ಯೋತಿ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ದೇವರ ಮಹಿಮಾ ಮಾಡಬಹುದು. हालेलुया, 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 हालेलुया. प्रियो, किसी ने उस परमात्मा को नहीं देखा है, ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಯಾರು ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ನೋಡಿಲ್ಲ. एक ही है जिसने देखा है, ಒಬ್ಬರೇ ನೋಡಿರೋದು, और वो यीशु है। ಅವ್ರು ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು. यीशु पहले से ही उसके साथ था, ಯೇಸು ಮೊದಲಿಂದನೇ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲಿ ಇದ್ರು, उसमें था, ಅವರೊಳಗಡೆ ಇದ್ರು. वही इस धरती पर आया, ಅವರೇ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಬಂದ್ರು. उसको परमात्मा ने भेजा। ಅವ್ರ ಯೇಸು ಮसीನ ದೇವರು ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. वचन कहता है, ದೇವರ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳುತ್ತದೆ, जो यीशु को ग्रहण करता है, ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಯೇಸು ಮसीನ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ, वो परमात्मा परमेश्वर को ग्रहण करता है। ಅವರು ಯಾರಂತಿರ್ತಾರೆ, ಆ ದೇವ್ರನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. जो कोई यीशु को मानता है, ಯಾರು ಯೇಸು ಮसीನ ನನ್ನ ದೇವ್ರು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, वो यीशु को नहीं मानता, ಅವ್ರು ಯೇಸುನ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, वो परमात्मा को मानता है, वो परमात्मा को मानता है। ಅವರು ದೇವ್ರನ್ನ ಒಪ್ಕೊಂತಾರೆ. इसका मतलब ಇದರ ಅರ್ಥ क्रिश्चियन यीशु का धर्म नहीं है। ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯಾನಿಟಿ ಯೇಸು ಮಸಿ ಯೇಸು ಇದ್ದಾರೆ, ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತ ಇದಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಧರ್ಮ ಅಲ್ಲ. हालेलुया, हालेलुया. परमात्मा का कोई धर्म नहीं है जो इस धरती पर लोगों ने बना के रखे हुए हैं। ಹಾ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಧರ್ಮ ಇಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಜನಗಳು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. हालेलुया, हालेलुया। वो खुद अपने वचनों को लिखकर प्रथा बनाने वाला परमेश्वर है, क्या उसकी कोई प्रथा बना सकता है? ಆ ದೇವರು ಸ್ವತಃ ಶಬ್ದಗಳನ್ನ ಬರೆದು ಈ ಜಗತ್ಗಳಿಗೆ ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅವ್ರ ಈ ಪ್ರಂಥಗಳನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया. अंधकार में दिखता नहीं है, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ, अंधकार में नहीं सूझता है, ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. लेकिन जब ज्योति आती है ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕಾಶ ಬರುತ್ತೆ, तब दिखने लगता है। ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. अपने जीवन में यीशु को बुलाओ, ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರನ್ನು ಕರೆಯಿರಿ, अपने जीवनों को यीशु में बुलाओ, ನಿಮ್ ಜೀವನ ಯೇಸು ಮಸಿಗೆ ಕೊಡಿ, आपके जीवन में प्रकाश आएगा, ನಿಮ್ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಜ್ಯೋತಿ ಬರುತ್ತೆ, अंधकार निकल जाएगा, ಕಾಡುಗತ್ತಲೆ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ, आप सत्य को समझोगे ನೀವು सत्यನ ತಿಳ್ಕೊಂತೀರಾ, और आप जीवित परमेश्वर की भक्ति करने लगोगे। ನೀವು ಜೀವಂತವಾಗಿರೋ ದೇವರನ್ನ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡ್ಸಕ್ತೆ. क्योंकि बिना पाप क्षमे हुए परमात्मा की भक्ति कोई भी नहीं कर सकता। ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಕ್ಷಮ ಆಗದೆ ದೇವ್ರ ಭಕ್ತಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. उसी में सब कुछ बनाया गया है, ಆ ದೇವರು ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, उसी के लिए सब कुछ रचाया गया है। ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿರೋದು. वही एक जीवन का करता है, ಅವರೇ ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದ वही उद्धार करता है, ಅವರೇ ವಿಮೋಚನೆ वही पाप क्षमा करता ಅವರೇ है, ಪಾಪವನ್ನು ಕ್ಷಮಾ वही ಮಾಡ್ತಾರೆ, अनंत काल का जीवन देता है। ಅವರೇ ಅನಂತ ಜೀವನವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. जो वचन कहता है, ವಚನ जो ದೇವರ यीशु मसीह पर विश्वास करता है, ಯೇಸು ಮಸಿ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ, अनंत काल का जीवन उसका है। ಅನಂತ
ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಜೀವನ ಅವರಿಗಿದೆ. हालेलुया ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, हालेलुया। ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. क्या आज आप जीवित परमेश्वर को समझे? ಏನ್ ನೀವ್ ಇವತ್ತು ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾ? कितने लोगों ने समझा? हाथ ऊपर करेंगे। ಯಾರಿಗ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಕೈ ಮೇಲೆ ಕೆತ್ತಿ. हालेलुया, ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ, प्रेज द लॉर्ड। ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. परमेश्वर की स्तुति हो। ಪರಮೇಶ್ವರ್ की ಸ್ತುತಿ. परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। ದೇವರು ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. आमेन, ಆಮೆನ್. हालेलुया। आइए हम खड़े होंगे, गीत के द्वारा हम परमेश्वर के करीब जाएंगे और जो आपने वचन को सुना है परमेश्वर आपसे बातें करेगा। प्रार्थना